Hey guys, good morning. So friends, welcome to my new vlog. तो आज सकाळ रेडी कौन भाई तो कुछ काम अच्छे आम पूरा सकाळ बापा सहित जाऊँ अनुगुल आसले पुणी देखा देखे ना अनुगुल हम जाऊँ तो अनुगुल जी बाहर जीव गाड़ी प्रेसर ना लगे तापर एत सका कई भी ग्यारेज खोल ना प्रेसर देवाई ना तो मुझे से पाख गाँव को देखा से सांग घर घर ना बाय चांस से दे पारे प्रेसर कोई रिक्वेस्ट कले काले तो टोटल सब कोड़ी सब A few moments later. सब आटा पर खुलियो ना सब आटा डेली खुलियो ना नाम डेली रात बड़ गाड़ी पे खुल दो ना आई तो दिन से गंगाला राजा जी क्या चाहिए गाड़ी हाँ गोटे पकाई जा छोट को आण देला नहीं सेड़ा पकेलानी से एटा तो होई दे हम दो दिन 3 दिन प्रेसर देवा पड़ुछ पैड अच्छी ना आउ 1000 खंड नहीं बिल्कुल चेंज करो ना सी लेफ्ट किसी नहीं अगर पूरा टायर छिड़वा के चलो देखो तो कोड़ी जो कि भी देखा जाऊ पूरा मोड़ी से तो माने जस्ट स्टार्टिंग होत ना और सीजन चेंज हो से भाई तो कोड़ी है जहाँ हुई भाई पाख माने जस्ट सामने भाई दुकान खोल के गला काम ना भाई बहुत असुविधा पड़ता फाइनाली काम हो गला सब बट गला बेले जो रास्ता भाई पूरा पीड़ा जाए बड़ी रास्ता विथ रस टोटाली दीटा का बट काम हो गला लेट है कि भाई काम हो गला जोटा कि मो बहुत दरकार था जिनसा मिलगला मत कौन करिया टे लेट है आओ आओ मोएना 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 भाई मोएना मन खतरनाक वर्षा लाइटिंग भी हो मोबाइल एयरप्लेन मोड रे अच्छे कारण जब लाइटिंग हम मुझे सरप्राइज संक्रांति काल जो नेक्स्ट काम कर सब पाड़ी एमती जीवा मुझे नादी पेटे खाई सारे पूरा बेला खे पेटे खाई पढ़ापढ़ी संगे परीक्षा मात्र 1 मंथ 2 मंथ रहा से किसी पढ़ाई प्रिपेयर है पूरा 2 मास प्रिपेयर होगा पड़ेगा कंटिन्यूअसली पढ़ा चलो नहीं बढ़िया फ्रेंड्स जो वर्षा है वर्षा भाई सांघातिक नहीं तो आखि तो पूरा
ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ଥିଲି ନା ପୁରା ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ ଟିପ ପାଣି ସବୁ ବାଟ ମାର ଆସ୍ତେ ଶୋଇଲି ପୁରା ପଟ ନିଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ପଢି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚୁରୁ ତଳ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଉପରୁ ଦେଖୁଛି କଣ କରିବା ଯଦି ଗଳିଯିବି ତୁପ କରିବ ରାତି କମିଂ ଲୁଚିକିନା ଛାତରେ ଖେଳୁଛି ଜାଗା ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ତୋରେ କାଲି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲି ନା ରେ ତୋରେ ଯଦି ବସିନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳ ଲୁଚିକିନା ବଢିଆ ହବ ସତରେ ଚୋର ଦିଟା ନାରେ ଖେଳୁଛି ତ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ବହୁତ ପଢା ପିଲା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ହେଲା ମାନେ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ 85-95% ରଖେ ହେଲା ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଜଣ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 80-85% ରଖିଛି କେତେ ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିପାରୁନି ବଟ୍ ଆଉ ଇଏ 10th ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି 92 କେତେ ମାନେ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳିବ ସବୁ ତ ଲୁଟିବ ବୋଲି ଭାବିଛି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ 4ଟା ବେଳେ କେମିତି ଲୁଚିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳା ହେଉଛି ଉପରେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଏଠି ଆମର ସିଡିର ସୁବିଧା କରିଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଫାୟାର ମୁଁ ତ ଖେଳେନି ଏଇମାନେ 2 ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁନ କେଡ଼େ ଗର୍ବର ଆଇଡି ଦେଖାଉଛି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 85% ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା ହଉ ଚଳିବ ରାତି ପାଇଁ ପିଠା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛି ଚଳିବ ବାଗେଇ କ'ଣ ଖାଇବା A few moments later. Ready? Oye, me eso pasa la. इसका जो कॉम्बिनेशन है लाजवाब मोर तो पूरा मजा आसीगला पूरा पेटे खाईदेली ମାନେ ଏମିତି ଗରମ ଚକୁଳି ହଉଥିବ ଖାଉଥିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଯିବା କାମ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଛାତ ଉପରେ କାମ ଅଛି 2 ମିନିଟ ତ ଏବେ ପଢା ଚାଲିଟା ଦେଖିବେ କେମିତି ପଢା ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏତିକି ମୋବାଇଲ ଇଏ ଯିବ କ'ଣ ଏଠି ମାଉସ ବହି ବାସ୍ ଏମିତି ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି टेक्निक भल लगे तो जदि भल लगे ताले टोटल वीडियो को लाइक करेंगे चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे आज वीडियो कति बाय बाय हृदय मुसुना पंजुरे तू मन नाम